nga sa laing bahin OFW nga na hit and run. Napalgang patay sa diserto sa Riyadh. Kasama mo sa balita, Radyoman Raiden Zafra, nga tong si inyo mas commenter. DYHP RMN Report. Usa ka overseas Filipino worker kun OFW ang nakabsan sa iyang kinabuhi human kini na hit and run niadtong Hunyo 11 sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang biktima na ilan nga si Juliheri Anggong, 30 anyos, lumad nga taga Hulo Sulu ug bag-o lang nakatrabaho isip office cleaner sulod sa unom ka bulan sa Niskutang nasud. Base sa investigasyon na sayra na maong biktima gi-report nga nawala apan nakit-an na lang kini nga wala nay kinabuhi sa disyerto. Matud pa ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, ang aksidente nahitabo alas 12:31 sa udto sa King Salman S-bound road ug nailhan ang sakyanan nga nalambigit sa insidente, apil ang plaka ug ang driver niini. Sa pagkakaron ana sa Riyadh ang abogado sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA aron motutok sa kaso ug nangita na sab sila og CCTV footage sa insidente isip ebidensya. Kasama mo sa balita, Raiden Zafra, Senior Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.